bi l'auteur le Yesu Christ ben comme ma ou benti fafa ni mon de ba godi o traya alors de kan ya le Yesu Christ ben comme les âmes n'a pas de Jésus Christ au basson et bien y en a un partager kudo et bien du corps et n'y a que le son ma temeni abla a mesese hallelujah quel bois mila do ma ou nya me a ma ne kune ma wo du corps mila di harika na ma ou et avec titre ni Yesu long wa mi nyam ke tayo mi nyam ke ti be lo mi do hallelujah Yesu long nyamanya no sitayo Yesu long nyamanya no sitayo Yesu long omanya no sitayo Yesu long omanya no sitayo le cavala tua di lati sogati Yesu lo omenya no sitai hallelujah shalom mirado ma ubenyame temke ma usora mani abla abesese Mekeni abesese. Mila Paul et Anibe Adibe Ameripe ni abesese so ma unika yeni ameke sen. Va verser le Bible amé que ma usoro di na ma partager kudo yebe du kon les aya et Esaïe 49 verset 24 et 25. Bible avec blombe, on a été renouvelé à M. Sia. Mila Kobe, ne Bible avec composé Maoula Badwinti, la blombe, Maoué, les deux questions qui a sa vie, les Nebenya et Soma, les Nebenya Nia Ototo. Alléluia. Et bon, on a été renouvelé à Mekeni à M. Sia. Ma ou le donti le fumbe bolate honule amekeni amessesia ezaya mea amesese ko ke to te la pa gbeudi ke finde la pa gbeume kaka pe gbogbo de ya o la hon ke ni to wale si ezaya me o la ho vi o be sobe o la ho appel la mesen o la ho apasigba wa que ya mesese dele ye asibam les zonwa o la ho le si ezayami o la ho ebi o be somela o la ho didwe la pa subo wala o la ho mariage wala o la ho bidido ko bla so dare mo sepin ye nabe e pe gbogbo la subo e bo tele divio o la ho vi ebi o ke ma wo chona wa o la ho le son ipea hallelujah Bible a benani o la honu la mesesesi wa Yesu Christ le propone ma oube du kon le Marc Bagbanle Marc 3 verset 27 ebe o matendo a mesese ba home ke o dave so la mesese ba home no mbleo hallelujah Isaiah mea ola o de kali bobomi adogbeda be amesese ne pepe ke to telo ya agodi ke fiebe ke sinon so do e ba home e be na de ado amesese ba home ne able na hom keni enu ke be fila pa bo me a ho le sila ola o de kakum le ezan me kolese ape konia be yele ho ni pepe ke amesese ne ke totele o ba gbemi ke totele o be famille ye be finde le ba gbemi be fi ye be son le pe fi ye be vi o be aveni fi ye be asiban
fiebe mariage fiebe ditoile yebe son épée yele roele Yesu Christo ben comme yele roele Yesu Christo ben comme yele roele Yesu Christo ben comme if you are about the kaku abe amesese wa yele ble do kame yele ble do kame e la bo mu le benani obe o mate do amesese ba home ye no mble o le ble be le ble be le ble be le ble be le ble le Yesu Christo ben comme amesese que toi tero yebe la mesedi yebe la mesedi mu le do famille yeme o troya les ayame amesese que le yo to le ko be yisese yele ble do kame yele ble do kame Yesu Christo promenade o matendo amesese ba home no mble do kame hallelujah Yesu Christo mble do kame no asoka be ablame ele bongodura ken bola yi to amesoale bla mesese que toi te do ame abe o mai ko no ble mle ble ele ble yele ble ken bola do asia amesoale be na de amerique que toi te be ya yi ba sanura ye bi to se mai ko yele ble amerique que toi te et tout que me eva benade ye ma do homa ye ma intégrer le tout ye ma intégrer ne so e be CV ne do afrique ko ma accepter wa il est blanc mais c'est moi il est blanc mais c'est moi bible a benade o bola honule a mais c'est si là ma ou benade o la honule a mais c'est si là il est honu ke ni etoa il est roi Yesu Christo ben comme 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 hallelujah dat ben ma ou o try me le dat ben ma ou benade o honu la mesese basile son ami de guerre ble benade ye o hoye be kesinonu le amesese basile son naye o troya benade ye bla amesese que toi te le ba e ba bedi le pe gbogbo le a ye ble lo kame ye le terbelo acha ku be totume le Yesu Christo ben comme ye wa ne da ko no ye sorti ko person no ye yira o troya be o bla mesese lo kame na mi ye o honu ke ni avec si no o son na mi le Isaiah alo le dekeya le Yesu Christo Nazareth ben comme ye mi ho na be no na mi ale ba o be ti fafa no me ra. Shalom. Hallelujah.